अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जनाब, आज तो हम आपके लिए वो नावल लेकर आ गए हैं जिसका आपको बेइंतहा शिद्दत से इंतज़ार था और जो शायद कहीं खो गया था। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की। आज हम लेकर आ गए हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड नंबर 19, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं न्यू एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जनाब, मैं अब हटती हूँ बीच से और ले चलती हूँ आपको नावल की तरफ। ये लोग मुझे मारने आए थे ना। आबगीने की आंखों से आंसू बह रहे थे। खौफ के मारे उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था। मेरे होते हुए ये लोग तुम्हें खराश भी नहीं पहुंचा सकते, चाहे जितनी कोशिश भी कर लें। मीराम इस वक्त उसकी हालत देखकर नरमी से बोला था। ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आबगीने वहाँ होती फायरिंग से सहम चुकी थी। मैंने कहा ना, तुम्हें डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीराम उसके आंसू साफ करता उसका हाथ थामे वहाँ से निकल आया था। आपकी ने उसका बाजू जकड़े बिल्कुल उसके साथ लगी खौफज़दा सी चल रही थी। मुझे आई जी अंकल से बात करनी है, अपने बाबा के पास जाना है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आपकी ने नरूठे लहजे में बोली थी। क्योंकि मीराम उसे सीधी तरह बात का जवाब देने के बजाय बिना उसकी जानिब देखे ड्राइविंग कर रहा था। उसकी बात पर मीराम ने सर्द निगाहें मोड़कर उसकी जानिब देखा था। ये लो, जिससे बात करनी है कर सकती हो और जहाँ जाना हो जा सकती हो। मीराम उसकी जानिब अपना मोबाइल बढ़ाते बोला था। इस शख्स के बेलचक से अंदाज पर आबगीने का दिल दुखा था, मगर वह मज़ीद एसपी मीराम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो हद दर्जा अनापरस, मगरूर और घुमंडी इंसान था, जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आबगीने ने फ़ौरन उससे मोबाइल लेते अपने बाबा के पर्सनल नंबर पर कॉल मिलाई थी, जो हमेशा हर पहर उसके लिए ऑन रहता था। आबगीने ने कई बार उस नंबर पर कॉल मिलाई थी। बेल जाती रही थी मगर उसकी कॉल अटेंड ही नहीं की जा रही थी। उसने अपने नाम के कई मैसेजेस भी भेजे थे। मीराम ने निगाहें मोड़कर उसकी जानिब नहीं देखा था। वो बस खामोशी से ड्राइविंग ही करता रहा था। आबगीने का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसके बाबा आखिर कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? आबगीने ने अपने इकलौते मामू का नंबर ट्राई किया था, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। शायद वो जानते नहीं थे कि दूसरी जानिब कौन है। मामू, मैं आबगीने बात कर रही हूँ। अपने मामू की आवाज़ सुनते ही आबगीने नम आवाज़ में बोली थी। कैसी हो आबी? उसके मामू के लहजे में किसी किस्म की अपनायत नहीं थी। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ आबी, बाद में बात करता हूँ तुमसे। पीछे होते शोर से वो समझ चुकी थी कि उसके मामू घर पर हैं, मगर आजकल के दौर में कोई किसी और की मुसीबत अपने सर नहीं डालना चाहता था। आबगीने की जान को खतरा था। वो जिस इंसान के पास रहती उन्हें भी खतरा होता, इसलिए उसके अपने उससे अजनबी बन गए थे। आबगीने अपने मामू के बिना कहे ही समझ गई थी। इन दो लोगों के सिवा उसके ख़ानदान में और कोई नहीं था जिनसे वो बात करती। शर्मिंदगी के एहसास से आबगीने का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने अभी कितने एतमाद से मीराम को बोला था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, और अभी वो अपनों का असली चेहरा देखकर बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। इस पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जिसके पास वो जा सकती। नेहा जब से गांव गई थी उससे आबगीने का कोई रास्ता नहीं था। मेहरमा खुद अपनी दादों के साथ तने तनहा रहती थी। वो उसके सर पर मुसीबत नहीं बनना चाहती थी। आबगीने की आंखों से आंसू कतार दर कतार बह रहे थे। आईजी साहब बच गए हैं, उन्हें भी कॉल कर लो। मीराम ने घर के अंदर गाड़ी रोकते सपाट से लहजे में मशवरे से नवाजा था। आबगीने ने बिना कुछ बोले मोबाइल खामोशी से उसकी जानिब बढ़ा दिया था, जो लेते ही मीराम गाड़ी से निकल आया था, जबकि आबगीने गोद में हाथ गिराए झुके चेहरे के साथ आंसू बात बहाती वहीं बैठी रही थी। मीराम चंद कदम आगे बढ़कर वापस पलटा था और उसकी साइड का दरवाज़ा खुल गया था। मोहतरमा,
آج گاڑی میں ہی رات گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ میرام ذرا سا جھکتے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اسی لمحے آبگینے نے بھیگا چہرہ موڑ کر شکوہ کنہ نگاہوں سے میرام کو دیکھا تھا۔ مٹے مٹے میک اپ سے لبریز، دلکشی بھرے نقوش اور روئی روئی گلابی آنکھیں، میرام کو اپنے دل کی دنیا اس لمحے چاندنی میں نہائے چہرے کے آگے زیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا، جبکہ اس کی گہری نگاہیں آبگینے کو بھی جذبہ کر گئی تھیں۔ وہ بنا کچھ بولے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ یہ سوگ منانے کی وجہ، جبکہ تم بالکل سیف ہو؟ میرام اسے دونوں بازوں سے تھامتا اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آبگی نے اس سے خود کو آزاد کرواتی واپس باہر کی جانب پلٹی تھی، جیسے ابھی اس کی دنیا سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہو۔ مگر کس وقت سے اسے بہت نرمی سے ڈیل کرتے ایس پی میرام کا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا۔ دور جاتی آبگینے کی کلائی تھامتا وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ آبگینے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ مسز آبگینے، آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ میں آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے کہا ہے کہ میرے سامنے آپ کے یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ مجھے یہ نخرے اٹھانے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اس سے بھی کہیں زیادہ روڈ انسان ہوں۔ میرام اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے بولتا آبگینے کی سانس سے معطل کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ میرام کی اس قربت پر ایک دم لال ہوا تھا۔ میرام کے دل میں نہ سہی مگر آبگینے کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، جس کا اندازہ اس کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ میں تمہارے سر پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی تمہاری لائف اپنی وجہ سے ڈسٹرب کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ آبگینے اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ رہنا تو اس کے ساتھ چاہتی تھی مگر یوں نہیں۔ تم اندر چل رہی ہو یا میں اٹھا کر لے کر جاؤں؟ میرام نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر آبگینے کو اس پر مزید تپ چڑھی تھی۔ مجھے آئی جی انکل سے بات کرنی ہے، آبگینے خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میرام نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی اس قدر نزدیکی پر آبگینے کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئی تھیں۔ ایس پی میرام کے لیے یہ نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی مگر آبگینے کے لیے یہ لمحے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا اس کے روم میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلیاں ٹکائے تقریباً اس پر جھک چکا تھا۔ آبگینے کا چہرہ بالکل لال ہوا تھا۔ بے اختیار پیچھے کو ہوتے میرام نے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے 5 گھنٹوں بعد اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہے۔ آپ میرا اب تک بہت سارا ٹائم ویسٹ کر چکی ہیں۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ چینج کریں اور خاموشی سے سو جائیں۔ آپ کو مجھ سے جو بھی سوالات پوچھنے ہیں میں ایک ایک کا جواب کل تفصیل سے دوں گا۔ میرام اس کی غیر ہوتی حالت پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اس کے روم سے نکل گیا تھا، جبکہ آبگینے کو لگا تھا جیسے وہ اب کبھی اس جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیہا جیسے ہی گھر پہنچی تھی سب لوگوں تک پہلے ہی نواز شاہ نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا تھا، جو سن کر جہاں شمیم بیگم بے انتہا خوش ہوئی تھیں وہاں باقی سب کے چہرے مرجھا گئے تھے۔ سمیرہ کے گھر والے جو اس کی شادی اسقان شاہ کے ساتھ ہونے پر بے پناہ خوش تھے، کیونکہ اس کے بعد ان کا مقام پورے علاقے میں بہت اونچا ہونے والا تھا اور ان کی بیٹی اتنی بڑی ریاست پر راج کرنے والی تھی۔ اب وہ سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ انہیں نیہا پر بہت زیادہ غصہ تھا مگر اس وقت وہ اپنے اس غصے کا کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب نیہا کے ساتھ نیہا کے نام پر اسقان شاہ کے نام کی چھاپ لگ چکی تھی۔ اب نیہا کا مقام کیا ہونے والا تھا اس بات کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ نیہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ سے اپنی مدد کرنے کو کہا تھا، آپ نے تو خود کو ہی اتنی بڑی مشکل میں پھنسا دیا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اسقان شاہ کتنا خطرناک بندہ ہے اور اس کی بیوی بن کر آپ کتنے بڑے خطرے میں پڑنے والی ہیں۔ سمیرہ نیہا کے پاس آئی تھی، جو روسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح اسقان شاہ سے ہو جانا تھا۔ کیوں؟ اتنا خطرناک
आदमी क्यों है वो? लोगों का खून पीता है क्या? नेहा को इस वक्त अपने भारी लहंगे से बेहद उलझन हो रही थी। जी हाँ, यही समझ लें, दूसरों का खून पीना उसका पसंदीदा मशगला है। उसे नहीं परवाह कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी मर्जी और ख्वाहिश के बगैर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ के बड़े बड़े वडेरे उसके आगे बेबस हो जाते हैं। यहाँ कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके अपने खानदान के लोग भी उससे तंग हैं। सुमेरा अभी भी यही चाहती थी कि वो किसी तरह इस शादी से इनकार करके अपनी ज़िंदगी बचा ले। असकान शाह से शादी करके वो अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करने वाली थी। एक बात तो हम दोनों में मुश्तरका है, हम दोनों को ही परवाह नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और रही बात उसके जालिम वडेरा होने या ख़तरनाक होने की, तो आज तो वो अपनी मन मर्जी इसलिए करते आया है क्योंकि आज तक उसका पाला नेहा से कभी नहीं पड़ा। मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने की आदी हूँ, ना किसी की ज़बरदस्ती बर्दाश्त करती हूँ ना जबर। अपनी ज़िंदगी की बॉस रही हूँ। देखती हूँ कैसे मुझ पर अपना हुक्म चला पाता है असकान शाह। तुम फिक्र मत करो सुमेरा, मुझे अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेने की आदत है। मेरे लिए शादी कम, एडवेंचर ज़्यादा होने वाला है, जिसे मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। इसलिए तुम सैड ना हो और ना ही खुद को गिल्टी फील करवाओ। मैं अपना ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। नेहा ने बेफिक्री से बोलते हुए अपने मोबाइल की जानिब मुतवज्जा हुई। वो सुबह से महरमा और आपगीने से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मगर यहाँ सिग्नल्स का इतना इशू था कि उसकी दोनों में से किसी एक से भी बात नहीं हो पाई थी। उन तीनों ने ही एक दूसरे की शादी के लिए न जाने क्या क्या प्लान्स बना रखे थे, क्योंकि वो तीनों ही नहीं जानती थीं कि उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तीनों एक दूसरे की शादी तक में शिरकत नहीं कर सकेंगी। दादो, मैं आज यूनी से जल्दी आकर आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही आप। दिन ब दिन देखे ना कितनी वीक होती जा रही हैं। महरमा फहमीदा बेगम को खफ की भरी फिक्रमंद निगाहों से देखते हुए बोली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी झली दी, मेरी उम्र है अब कमज़ोर होने लगी। कोई बीमारी नहीं है मुझे, बस एक तुम्हारी फ़िक्र है। जल्दी से अपने घर की हो जाओ, फिर मैं सुकून से मर तो सकूं। फहमीदा बेगम उसके सभी चेहरे को देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी। ना ही मैं कोई शादी वादी करने वाली हूँ और ना ही आप मुझे छोड़कर जाएंगी कभी। सुना आपने? महरमा को हमेशा की तरह उनकी जानिब से कही गई ये तल्ख हकीकत बहुत बुरी लगी थी। वो बिना उनसे मिले नाराज़ सूरत बनाए वहाँ से निकल आई थी। आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसे जल्दी ऑफिस पहुँचना था, मगर वो उतना ही लेट हो गई थी। महरमा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती ऑफिस की बुलंदबाला इमारत के अंदर दाखिल हुई थी। वो अभी अपने ध्यान में ही थी जब उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी जानिब अजीब निगाहों से देख रहे हैं। ऑफिस के तकरीबन सब लोग ही उसकी जानिब देखते एक दूसरे के कानों में ना जाने क्या क्या खुसर पुसर कर रहे थे। महरमा समझ नहीं पाई थी कि सबको क्या हुआ है। देखो इस बेशर्म लड़की को, वैसे तो इतनी बड़ी चादर में खुद को लपेटकर दुनिया की सबसे पाकबाज औरत बनने की कोशिश करती है, और हरकतें देखो, अपने ही बॉस पर डोरे डाल रही है। इन गरीब लड़कियों की तो फितरत है अमीर लड़कों को फंसाकर उनकी दौलत हथियाना। अभी भी ज़रा गैरत नहीं जागी और फिर मुंह उठाकर पहुंच गई है यहाँ। अर्ज़म के ऑफिस की सबसे सीनियर स्टाफ मेंबर महरमा को वहाँ दाखिल होता देखकर जहर उगलते हुए बोली थी, जबकि महरमा तो उस औरत के अल्फाज और वहाँ मौजूद तमाम लोगों की निगाहों में अपने लिए हकारत देखकर चकरा कर रह गई थी। एक्सक्यूज़ मी, माइंड योर लैंग्वेज मोहतरमा। महरमा ने अब भी अपना ज़ब्त कायम रखते उसे जवाब दिया था। तुम जैसी से बात करना स्टैंडर्ड है भाई। स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, तुम्हें तो उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए यहाँ से। वो औरत नखुअत से मुंह फेरते बोली थी। हाँ हाँ, बात करते हैं हम बॉस से। अगर ये लड़की इस ऑफिस में जॉब करेगी तो हम यहाँ जॉब नहीं करेंगे। वो सब ज़ाहिरी शान शौकत रखने वाले मोअज़्ज़िज़ लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे थे, जिसके बारे में महरमा को कुछ खबर भी नहीं थी। महरमा ने सवालिया निगाहों से अपने करीब आती सामिया की जानिब देखा था। जब सामिया ने बिना कुछ बोले आज का ताज़ा तरीन न्यूज़पेपर महरमा की आंखों के सामने कर दिया था, जो देखकर महरमा
نفی میں سر ہلاتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کل رات کی اس کی اور ارزم کی تصویریں تھیں، جب وہ ارزم کو بلانے اس کے گھر گئی تھی۔ وہ دونوں حادثاتی طور پر قریب ہوئے تھے، مگر ان تصویروں کو بہت نازیبا طریقے سے ایڈیٹنگ کے بعد پیش کیا گیا تھا، جو اب تک پورے ملک میں پھیل چکی تھیں، کیونکہ جس ادارے نے یہ خبر چھاپی تھی وہ بہت بڑا ادارہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح ارزم ہمدانی پر مرد ہونے کے ناطے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہر طرف سے کیچڑ صرف مہرماں کے کردار پر ہی اچھالا جا رہا تھا۔ مہرماں سکندر اس آفس سے کہیں نہیں جائیں گی۔ آپ سب میں سے جس کو بھی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے جا سکتا ہے۔ وہاں داخل ہوتا ارزم اپنے سینئر اسٹاف ممبرز کی بات کا جواب دیتا مہرماں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔